मनसिलसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसिलसतु मम नित्यम् मनसिलसतु मम नित्यम् मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव जलजनयन विधिन मुचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा जलजनयन विधिन मुचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा विबुध विनुत पद पद्मा मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी जनन मरण भयहारी मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव शङ्ख चक्रधर दुष्ट दैत्यहर सर्वलोकशरणा शङ्ख चक्रधर दुष्ट दैत्यहर सर्वलोकशरणा सर्वलोकशरणा मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव अगणित गुणगण शरण शरणद विदलित सुररिपुजाल अगणित गुणगण शरण शरणद विदलित सुररिपुजाल विदलित सुररिपुजाल मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम् भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम् पाहि भारती तीर्थम् मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव मम तापमपा गुरुदेव मम पापमपा गुरुदेव ఓకే బాగుందా చాలా బాగా కొడుతున్నారండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నీ పేరేంటి తల్లి నిహస్వి హస్మిత దనీషా దనీషా ఏం పేరు దనీషా వర్ణిక దీపిక సాన్విక రుత్విక దనీషా ఎస్ ధనీషా యా దే ఆర్ ఫ్రమ్ నటరాజ నాట్యాలయం అండ్ అలాగే వీరందరు మీ గురుగారి పేరేంటి ప్రవీణ లక్ష్మి మ్యామ్ ఏం పేరు ప్రవీణ లక్ష్మి మ్యామ్ ప్లవీణ కాదు ప్రవీణ